Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. نواصل معا دائما مع حل نماذج الاختبارات. بالنسبة للذين اجتازوا الامتحان أتمنى أن تكونوا قد وفقتم. بالنسبة للذين لم يجتازوه بعد أتمنى حظ موفق لكم. اليوم لدينا حل نموذج اختبار لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. Le chat des sables. Le chat des sables est un animal de taille moyenne. On l'appelle aussi le chat du désert. Il a une tête plate et deux longues oreilles. Son pelage est généralement gris-brun avec des bandes noires sur le haut des pattes et au bout de la queue. Ce carnivore vit en Asie et en Afrique du Nord. Le chat des sables est un prédateur nocturne. Il chasse les rongeurs et les lézards. Le chat des sables, قط الرمال. Le chat des sables est un animal de taille moyenne. قط الرمال هو حيوان بحجم متوسط. On l'appelle aussi le chat du désert. نسميه كذلك قط الصحراء. Il a une tête plate, لديه رأس مسطح. Et deux longues oreilles. وأذنين طويلتين. Son pelage est généralement gris-brun. جلده عامة بني رمادي. Avec des bandes noires sur le haut des pattes. مع شرائط سوداء في أعلى الأطراف. Et au bout de la queue وفي طرف الذيل. Ce carnivore vit en Asie et en Afrique du Nord. هذا الحيوان اللاحم يعيش في آسيا وفي إفريقيا الشمالية. Le chat des sables est un prédateur nocturne. قط الرمال هو مفترس ليلي. Il chasse les rongeurs. هو يصطاد القوارض et les lézards والسحليات. الآن ننتقل إلى compréhension de l'écrit. أول سؤال هو choisis la bonne réponse. Dans ce texte on parle في هذا النص نتحدث عن du chat du désert, du chat de la jungle. هل نتحدث عن قط الصحراء أو قط الأدغال؟ Très bien, donc dans le texte on parle du chat du désert. السؤال الموالي Réponds à la question suivante. أجب عن السؤال التالي. Comment appelle-t-on aussi le chat des sables? كيف نسمي كذلك le chat des sables? Donc نعود دائما إلى النص. Le chat des sables, on l'appelle aussi le chat du désert. Donc الإجابة هي le chat du désert. Relève du texte. relève بمعنى استخرج. relève du texte 1. استخرج من النص. Un adjectif cardinal. Un adjectif de couleur. Donc l'adjectif cardinal ما هو؟ قلنا هو رقم أو عدد مكتوب ب très bien مكتوب بالحروف. Donc في النص ماذا لدينا؟ Il a une tête plate et deux longues oreilles. Donc deux c'est un adjectif cardinal. L'adjectif de couleur لدينا son pelage est généralement gris-brun. كذلك لدينا bande noire. Donc l'adjectif cardinal قلنا de. L'adjectif de couleur noir. الآن encadre le verbe d'état et souligne l'adjectif attribut. يعني هنا نضع le verbe d'état في إطار ونسطر تحت l'adjectif attribut. La tête du chat des sables est plate. La tête du chat des sables c'est le sujet. قلنا بأن الفعل يأتي دائما بعد الفاعل. Donc la tête du chat des sables c'est le sujet. Juste après le sujet vient le verbe. Donc le verbe c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. J'encadre. La tête du chat des sables est comment? كيف هو رأس le chat des sables? Donc on a plate هي الصفة. C'est un adjectif attribut. Je souligne. قلنا بأن l'adjectif attribut يأتي بعد le verbe d'état. D'accord? Donc et c'est le verbe d'état. Plate c'est l'adjectif attribut. السؤال الموالي complète. أكمل. Le chat des sables est
c'est un animal qui possède de longues oreilles. Donc قط الرمال هو حيوان يمتلك أذنين طويلتين. لدينا هنا le chat des sables et هنا لدينا les chats des sables des animaux qui. donc في هذا التمرين المطلوب هو تصريف الفعلين مع le sujet والذي هو les chats des sables. donc هنا لدينا le chat des sables، هنا لدينا les chats des sables، c'est au pluriel في الجمع. donc قلت لكم في الفيديوهات السابقة بأنه لكي يتمكن التلميذ من تصريف الفعل بشكل صحيح أو بسهولة يحاول استبدال le sujet ب le pronom personnel، لأن هنا les chats des sables. donc le pronom personnel c'est il، يمكن أن نستبدله ب il avec s. il. donc كيف نقول؟ لأن هنا le verbe être نقول il. très bien. donc les chats des sables sont des animaux qui. هنا الفعل هو possède، c'est un verbe du premier groupe. هنا الفاعل هو les animaux، donc نستبدله ب il avec s qui possède. donc ماذا نقول؟ très bien ENT ونقول possède de longues oreilles. donc les chats des sables sont des animaux qui possèdent de longues oreilles. الآن mais au féminin حول إلى المؤنث. c'est un prédateur nocturne، هو مفترس ليلي. لأن هنا prédateur المطلوب هو تحويل هذه الكلمة إلى المؤنث. donc prédateur. نلاحظ هنا بأن هذه الكلمة تنتهي ب تير، d'accord بأر يسبقه الحرف T. donc ماذا نقول؟ c'est une. très bien. نحذف تير ونستبدله ب très bien bétrice. c'est une prédatrice nocturne. الآن la production de l'écrit، الوضعية الإدماجية. tu es parti à la campagne chez ton grand-père، ذهبت إلى الريف عند جدك. il a une vache et un mouton، لديه بقرة وخروف. rédige un texte de 4 à 6 phrases où tu présenteras. rédige un texte de 4 à 6 phrases où tu présenteras la vache à tes camarades. donc اكتب نصا من 4 إلى 6 جمل أين تعرف البقرة لزملائك. n'oublie pas de. لا تنسى أن. mettre un titre à ton texte. ضع عنوانا للنص. conjuguer les verbes au présent de l'indicatif، تصريف الفعل في الزمن الحاضر. employer la 3e personne du singulier وهو il. هنا لدينا elle la vache مؤنث. aide-toi de la boîte à outils، استعن بلا boîte à outils وهو هذا الجدول، لأن هناك كلمات تساعدك كثيرا في كتابة الوضعية الإدماجية. قلت على التلميذ أن يعود إليه لكي يتفادى الأخطاء الإملائية. donc لدينا la vache animal oreille pattes pelage queue yeux إلى آخره. ثم les verbes être avoir vivre se nourrir. les adjectifs صفات domestique herbivore long grand إلى آخره. donc لدينا هنا la description de la vache وصف البقرة. la vache est un mammifère domestique. البقرة هي ثديي أليف، أو نقول c'est un animal domestique حيوان أليف. elle vit dans la ferme، هي تعيش في المزرعة. elle se nourrit de l'herbe et du foin، هي تتغذى على العشب والتبن. elle est herbivore، هي حيوان عشبي. elle a de longues oreilles، لديها أذنين طويلتين. de grands yeux، عينين كبيرتين. un pelage noir et blanc،
ou marron et blanc. جلد أسود مع أبيض أو بني مع أبيض. Elle a 4 pattes et une longue queue. لديها 4 أطراف وذيل طويل. أعيد. La vache est un mammifère domestique. Elle vit dans la ferme. Elle se nourrit de l'herbe et du foin. Elle est herbivore. Elle a de longues oreilles, de grands yeux, un pelage noir et blanc ou marron et blanc. Elle a 4 pattes et une longue queue. Donc قلنا نبدأ دائما le titre. نبدأ الجملة une majuscule ننهيها بنقطة. ذلك نستخدم le pronom personnel elle لكي نتفادى التكرار. كان هذا نموذج اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أن الفيديو قد نال إعجابكم. أترككم في رعاية الله وحفظه. أتمنى حظ موفق للجميع والسلام عليكم.